नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियोटी कुंभ राशि मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण मानकर कुंभ राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा ठारू अर्थात फेब्रुआरी मासरे बदलिबाकु जाउछि। कारण एही फेब्रुआरी मासरे बुध एवं शुक्र निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति। तो एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एहा आपणक पई शुभ रहिबो ना अशुभ एहा जानिबा पई भिडियोटी को थरे मात्र निश्चय देखंतु। एवं जदि आपणकर कुंभ राशि होइताए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। तेबे चलंतु आज ए भिडियोटी को आरंभ करिबा, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि रे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशिटी हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राश्याधिपति हेउचंती शनि। तो शनिदेव आपणक राशि चक्र रे प्रथम रे ही विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। पंचम भाव रे विराजमान अछंती मंगल। अष्टम भाव रे विराजमान अछंती केतु एवं द्वादश भाव रे विराजमान अछंती सूर्य एवं बुध। तो दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 मसीह रे। तो दर्शक बंधु 11 फेब्रुआरी पर्यंत जेहेतु बुध आपणकर द्वादश भाव रे अछंती, निजर खाद्यपेय प्रति ध्यान रखिबा उचित। कारण 11 फेब्रुआरी मध्यरे आपणकर पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे, किंतु आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत रहिबो। 11 फेब्रुआरी परे बुध जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव रे थिबे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। 11 फेब्रुआरी परे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या किछि देखा देबो नाही। तो फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। एही फेब्रुआरी मासटी विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो। तो दर्शक बंधु कुंडलीर पंचम भागटी होइथाए शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भागर अधिपति हेउछन्ती बुध, जे कि आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछन्ती एवं 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर प्रथम भाग को चलन करिवे। तो 11 फेब्रुआरी को बुध जेतेबेले आपणकर प्रथम भाग को आसीबे तेबे 11 फेब्रुआरी परे आपणकर पाठपढ़ार समय बहुत भल रहिबो। आपणकर पंचम भाग रे विराजमान अछन्ती मंगल, जे कि आपणकर दशम एवं तृतीय भाग रे अधिपति अटंती। मंगल आपणको बहुत शक्ति प्रदान करिवे। ऑनलाइन मोबाइल एवं इंटरनेट रे आपण निजर समय को अतिबाहित करिवे। किंतु 11 फेब्रुआरी रे बुध जेतेबेले आपणकर प्रथम भाग को चली आसीबे तेबे आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। दर्शक बंधु कुंडलीर सप्तम भागटी होइथाए आपणक वैवाहिक जीवनर भाग। तो आपणकर सप्तम भागर अधिपति हेउछन्ती सूर्य, जे कि आपणकर द्वादश भाग रे विराजमान अछन्ती एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर प्रथम भाग को आसीबे। शनिंकर दृष्टि मध्य आपणकर सप्तम भागरे रहुछि, जे सूर्य एवं बुध जेतेबेले आपणकर प्रथम भाग को चली आसीबे सेतेबेले सूर्य एवं बुधंकर दृष्टि मध्य सप्तम भागरे रहिबो। तो 13 फेब्रुआरी पूर्वरु सूर्य आपणकर द्वादश भागरे विराजमान अछन्ती। तेबे 13 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे बहुत ध्यान रखिबार अछि। तो एबे आसंतु जानिनेबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो दर्शक बंधु कुंडलीर नवम भागटी होइथाए आपणक भाग्यर भाव। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति हेउचंती शुक्र,
ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହେବାର ଯୋଗ ନାହିଁ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମ୍ଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର କଳା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ରହି ଦଶମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗର ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାଗ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯିବ। 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅପଡାଉନରେ ଚାଲୁଥିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।